Fatiamu eni kadan sufu yere
wallahi o de ye ne neni cɛ ko ne bɛ to ka yɛlɛ ko ne bɛ to ka zikiru bisi ka ne sɛbɛkɔrɔ neni ko ye kafiriya ye an karamɔgɔ Ala k'an ni kanda walasi n'an bɛ sira ɲuman kan Ala k'an sabati a kan n'an t'a kan Ala k'an bila a kan i b'a dɔn zikiri yɛrɛ dara ne na 2013 de ka ne yɛrɛ fasa ka son dilan ne yɛrɛ la spécial o kɛra 2013 o ni bi ka jan dɛ 2014 ka tila ka son filanan dilan ne la n yɛrɛ dɔgɔkɛ Haruna Jara n wolo dɔgɔnin de ye ne kɛ 2019 zikiri kalifa ale ye zikiri bɔ ne la fo sisan mais ne ka video daminɛ i b'a ye ne tun t'a sisi ye quoi parce que a tun bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ ko a tɛ bɛn ne quoi mais ne y'a ye wa a bɛ ka seku m'a f'i ye zikiri ka d'o yɛrɛ ka tɛmɛ anw kan n ko na n t'a se wala depuis an y'a mɛn o da ko k'ale fasa da ko ka d'ale ye n ko waden n ko na n t'aw se cɛ o don da mɛn yɛrɛ la depuis o kɛra n bɛ to k'an taw bara Ala k'an bɛ sa wa awɔ kɛ fɛn bɛɛ ye haramu ye mais n'u ɲi donna min na dɔrɔn bɛɛ bɛ daga Ala k'an bɛ sa wa ko wagati sera an t'a jɛ an bɛ don a kɔnɔ inshallah alhamdulillahi rabbil alamina an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada Ala min ye bi alamisa donyanba in jira an na ka bɛn le 23 12e mois 2021 an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada ka deli Alaba in fɛ bi ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo nin dugukolo in sanfɛ a k'a jira ni silamɛw la si ani kɛnɛya bonya ani wasa kɔnɔna la bi dugu jɛra k'a sɔrɔ se minnu bɛ an ye yan'a tile binnen cɛ Ala ka miliyari 100 far'o kan a y'a sɔrɔ hami minnu bɛ an na yan'a tile binnen cɛ Ala k'a bɛɛ dilan a y'a sɔrɔ an bɛ tɔɔrɔ ni degun gɛlɛya ni masiba maloya ni kumafili fɛn o fɛn na yan'a tile binnen cɛ Ala k'a bɛɛ wuli Alakira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli an faso Mali la yan nɔ minnu bɛ yen n'u kɔnɔ gannen don baarako de la yarabi baara ɲuman sɛbɛlama nafa ma Ala k'a di an ma minnu bɛ baara la ko garisigɛ gɛlɛyalen don garisigɛ ɲuman Ala k'a di an ma minnu bɛ dɔnni ɲini na dɔnni nafa ma dɔnni barika ma Ala k'a di an ma an balima minnu bɛ tunga na ni gɛlɛya b'u kan Ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ an n'u kan a minnu bɛ yen n'u ma se o seyɔrɔ la minnu ta ye ji tigɛli gɛlɛya ye minnu ta ye transport ko ye Ala ka bɛɛ ta nɔgɔya Ala ka bɛɛ ɲuman se i seyɔrɔ la minnu bɛ tunga na fɛnɛ k'u ka baarako sabatilen tɛ Ala ka baara ɲuman di an n'u ma minnu bɛ yen ni papiye ko sabatilen tɛ Ala ka papiye ɲuman di an n'olu fɛnɛ ma minnu bɛ ni garisigɛ ko de ma sabati Ala ka garisigɛ ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma Alakira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli alhamdulillah a kɛra fama ye ayiwa yan n'o cɛ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn dantɛ foli min na cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ani denmisɛnninw maa o maa bɛ n'an lajɛ ani minnu bɛ k'an lajɛ an bɛ bɛɛ fo ka deli Ala fɛ lajɛli kun ye nafa di Ala kan ne ni aw nafa lajɛli la diɲɛ na yan Ala kan an nafa lajɛli la lahara Ala kana an nimisa lajɛli la diɲɛ na yan Ala kana an nimisa lajɛli la lahara Alakira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli alhamdulillah an y'a kanu ka sigi aw ye bi fama kɛlen kɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababuya kɛ degun ni dɔrɔlaw ye i n'a fɔ an y'o fɔ ka tɛmɛ an kun ye don 2 de ta semaine kɔnɔ n'Ala sɔnna an bɛna bɔ ka video kɛ aw ye o don 2 ninnu na n'o ye dimanche o dimanche ani jeudi o jeudi almaru yudabiru wallahu yukadiru adamaden i bɛ ko laɲini k'i b'a kɛ mais Ala de b'a latigɛ a kɛli n'a kɛbaliya vraiment Ala ma sɔn fiyewu an ka se k'a k'o cogo ye ka da kow n'a cogo kan ni Ala sɔnna an ka bi video kun o ye 31 décembre de ye i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la commentaire la cogo min na komi ne ni wagati ninnu sera i b'a ye kuma bɛ caya kosɛbɛ fan bɛɛ fɛ minnu b'a fɔ a bɛ bɛn ani minnu b'a fɔ a tɛ bɛn nin bɛɛ ka kuma bɛ caya diinɛ dun de don mɔgɔ ta tɛ i ye min kalan k'o dɔn k'o faamuya o de y'i ka dalu y'i bolo
wa n'i ye fɛn fɔ n'o tɛ fo dɔrɔn karisa de ye nin fɔ a la o kuma ni ne fɛnɛ bɛ taa nin fɔ a la ala de b'o dɔn i la dɛ lahara kɔni i b'o kungo sɔrɔ o kama an fɛnɛ y'a kanu ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen k'a kan an yɛrɛ ni ala cɛ hali n'o tɛ tiɲɛ ye an ni ala cɛ an bɛ min faamuya a la n'an bɛ n'o fɔ inshallah ka deli ala fɛ an bɛna min fɔ an bɛ ka dabɔ ala ka diinɛ dɛmɛli de kama ala k'an ni sababa bɛn ala yɛrɛ mako bɛ min na ala k'o don an da an k'o fɔ silamɛw ye a tɛ min fɛ hali n'an bɛ fɛ k'o fɔ a k'o bɔ an da an kan'o fɔ silamɛw ye ala kɛra hɔrɔma kama sɔli ala rasuli yan'o cɛ an mɔmuso an'an ka musokɔrɔba ɲuman n'o ye Bastan Tarawele n'o ye Sherif Usman Madani Haidara musoba min kɛra ale ka ɲɛnɛmaya sababu ye a ye an kun ala ka dali la ka daba wagati fo bi an ma se ka occasion foyi sɔrɔ ka video kɛ an k'an profito fɔlɔ ka foli kɛ k'a ɲɛsin an ka musokɔrɔba ma nka ala b'a dɔn an yɛrɛ tun bɛ janaza yɔrɔ la an selila foro kan bangɔni na wa an taara du ɲuman na k'a bɛɛ kɛ k'a ban an yebagaw y'an ye yen fɛnɛ inshallah o t'a bali n'an bɛna video kɛ ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin musokɔrɔba ɲuman in ma ka deli ala fɛ ala ka hinɛ ani silamɛ suw la ala ka yafa ani silamɛ suw ma ala ka kaburu nɔrɔ ala ka saya kɛ a lafiya yɔrɔ ye an bɛ ala deli a taara ka kɔ minnu to yen ala ka si jan di an ni u ma ala ka kɛnɛya di an n'u ma u kɔlila si min na ala ka sadira kɔlila si min na ala k'o di an ni olu bɛɛ ma ni saya bɛ se an kelen kelen ma k'a sɔrɔ ala ka laɲini dafalen bɛ an na ala k'o k'an kelen kelen bɛɛ ye ala kɛra yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o kɔfɛ an mɔkɛ tuguni n'o ye Isa Sakɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ a fɛnɛ fa fatura o wagati kelen kɔnɔ an bɛ tasibila kɛ k'a ɲɛsin a yɛrɛ ma bɛɛ fɔ ka kalanden jolenba dɔ bɛ yen Abudulayi Konate a dɔnnen don ko bɛɛ fɔ ka fi ye an n'ale bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ kosɛbɛ madarasa sira fɛ an n'ale jɛra kalandenya la o sira fɛ Darurahama la an madarasa kalanden ɲɔgɔn don Darurahama kalanso la a fɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ kanu kosɛbɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ kanubagaba don ale yɛrɛ tun bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ laminɛ n'a bɛ wajulu la wa hali banni kun an y'a ci la sɔrɔ ale de fɛ vraiment an kanubagaba don an bonyabagaba don an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ an fa a n'an mɔkɛ ani diɲɛ silamɛ su bɛɛ la ala ka yafa ni diɲɛ silamɛ su bɛɛ ma ala ka kaburu nɔrɔ ala ka saya kɛ an ma lafiya ye a taara ka sadira kɔlila si minnu na ala k'o di an n'a ko bɛɛ ma ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o kɔfɛ n'a diyara ala ye an ye kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ min kunnafoniya ka di an tulo la kosɛbɛ kosɛbɛ n'o ye Farabana Mustafa Jallo an y'a mɛn ko le 1er janvier ko a bɛna tuubi ka bɔ bolisɔn na ka kɛ silamɛ ye an ye kuma in mɛn an bɛ ala deli ni ko in ye tiɲɛ ye ala k'a sabati ni tiɲɛ tɛ fɛnɛ an bɛ ala deli ala k'a kɛ tiɲɛ ye a ka se ka sabati ala kɛra hɔrɔma kama sɔli ala rasuli vraiment Farabana Mustafa a kanubagaba ye ne kanubagaba tɛ dɛ ale de kanubagaba ye ne a ko ka di ne ye kojugu wallahi ala b'a dɔn fɛn bɛɛ n'a fɔdon don bi y'a fɔdon ye Farabana Mustafa Jallo somaw la ne y'ale de kanu kojugu somaw cɛ la k'a sɔrɔ n'an ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ni Facebook sanfɛla yɛrɛ bɔra a la an ma ɲɔgɔn ye ɲɛ ni ɲɛ la fɔlɔ mais ne y'a kanu ani bi cɛ a bɛ sɔn ka caya ni san 10 ye wallahi wa a kanu yɛrɛ kama ne wulila ka taa fɛ yen san dɔ la o ni san cɛ bɛ sɔn ka san 3 bɔ a kan kun foyi t'a la a kanu yɛrɛ de bɛ ne la dɔrɔn ka taa ɲɛ d'a kan a don ni n ka zikirila belebele bɛ ɲɔgɔn fɛ zikiri kalifa a don n'ale de taara ɲɔgɔn fɛ a kɛra alamisadonya dɔ fɛ ka wuli ka taa dɔrɔn vraiment ala yɛrɛ de ye cɛ ko diya ne ye ne bɛ fɛ k'a ye ɲɛ la dɔrɔn ani san cɛ a bɛ san 3 bɔ mais n taara f'a fɛ Farabana a don solila ka taa kosɛbɛ bon vraiment ala ma sɔn n'a ka ɲɔgɔn ye n taara o ko k'a jigin kuma ma se bon n dun taara joona tiɲɛ yɛrɛ la o ye heure min fɔ ne ɲɛna o janyana ne ɲɛkɔrɔ kojugu
o ko ka ca ne ko vraiment n'u bɛ se k'a ka numéro di ne ma n k'a wele parce que ne ta tɛ ko wɛrɛ ye dɛ a yɛrɛ de ka di ne ye n bɛ fɛ k'a ye dɔrɔn a banna n'a y'a sɔrɔ kun wɛrɛ b'a la ne nin tɛ ala de b'o dɔn walahi nin dɔrɔn don a ka di n ye de a yɛrɛ de ko ka di ne ye naturellement ne bɛ fɛ k'a ye dɔrɔn wa a ko ka di n ye kun min na n'ala sɔnna n bɛ n'o fɛnɛ fɔ u ye numéro dɔ di ne ma ja ale fɛnɛ ka numéro ye ne ta ɲɔgɔn ye a tɛ sɔrɔ yan karamɔgɔ ne bɛ numéro in wele su n b'a wele tile walahi a tɛ décrocher k'a wele k'a ka di k'a man di a kɔni bɛ sonné i tɛ bila répondeur kan dɛ a tɛ ta de m'a f'i ye ko fɔra ko nege bɔlen ma fɔ koyi cɛ ne sɛgɛnna ne y'a to yen ko numéro in tununa ne la vraiment mun y'a ko diya ne ye soma tɔw cɛ la tiɲɛ yɛrɛ la Musafa ye mɔgɔ min ye ne bɛ somaw suit yɛrɛ de n b'u suit et puis ne bɛ gɔnifɔla ninnu suit kosɛbɛ yɛrɛ gɔnifɔlaw fɛnɛ la Madu Sangare de ka di n ye kosɛbɛ an bɛ don min na komi bi mais mun ye Musafa Jalo diya ne ye a b'a ka nin bɛɛ kɛ a ka nin pollution ni nin kafiriya bɛɛ kɛ a tɛ fili ka don hali silamɛw gasi la o ye cɛ ko diya ne ye dɛ walahi soma dɔw tɛ se k'u ka somaya kɛ fiyewu f'u ka silamɛw neni de mais Musafa ala ye nin se bɛɛ d'a ma tɔgɔ n'i ko tɔgɔ b'a la n'i ko nafolo mugu b'a kun n'i ko sitanɛya kɔgɔlen b'a golo la denmisɛnnin fitinin don mais a ma kafa a ma yada ka fila yɛrɛ ma fo ka taa lagosi ta k'a ɲɛsin silamɛw ma a ma deli k'o kɛ o yɛrɛ de y'a ko diya ne ye walahi a yɛrɛ sɔnb'a ma ale ye kafiri kɔni ye dɛ mais a dan b'a la ko silamɛya in de ye tiɲɛ a ye silamɛya bonya walahi ne y'a ka émission lamɛn a ka ca ni san 10 ye a ko ale tɛ sa pollution kan o de y'a ka ko diya n ye k'ale bɛ tuubi ka bɔ nin pollution na mais k'a kuma de ma se a y'a sɔrɔ a wagati u y'a ganse k'a sara u y'a wele radio fréquence 3 la a kɛra su fɛ mardi donya dɔ fɛ ne bɛ k'a lamɛn a y'a sɔrɔ ne bɛ kalandenya la n ka karamɔgɔ fɛ yen mais a kɛra san min na san in tɛ n kɔnɔ cɛ min tun bɛ ka émission na a tɔgɔ ko Panjo Jara u tun bɛ k'a questionner a ko k'ale sa kuma ma se k'ale kan ka san 80 ne ma fili jate la san 80 ni san 3 k'ale y'a buruju gosi k'a ban pewu ale kan ka san hakɛ min balo diɲɛ kɔnɔ k'o bɛɛ b'ale bolo ko san 80 ni san 3 ne ma fili a y'o dɔ de fɔ ale kan k'o de balo wa ale tɛ sa kafiriya kan dɛ k'ale bɛ tuubi ka bɔ pollution na ka kɛ silamɛ ale bɛ taa hiji wa ale bɛ misiri 3 jɔ ne ma fili a kan ka nin bɛɛ fɔ a ka kuma la o de y'a diya ne ye kojugu wa n b'a ka kumaw suit tiɲɛna a tɛ silamɛw dɔgɔya fo ala ka lajarabi min y'a sɔrɔ salon ne ma fili a ye misi ɲɛnɛma jeni nɛgɛ bɔ vraiment o tun y'a ka ko nɛgɛ bɔ mɔgɔ caman na hali n yɛrɛ kun b'o la n'ala sɔnna fɛnɛ ko ala ye sira dɔ yɛrɛ la k'a bɛna tuubi an ala deli nka fili min y'a sɔrɔ n'a sɔrɔ ko in ye tiɲɛ fili min y'a sɔrɔ tuubi tɛ sumaya depuis ale bɛ décision ta k'a bɛna tuubi o yɔrɔ bɛɛ a kun bɛ tuubi de a mago bɛ ka se ka événement c'est à dire nisɔndiya koba minnu kɛ sa a kun bɛ se k'o boloda ka bɛn le 1er janvier ma mais k'a fɔ ko ka tuubi yɛrɛ de bila le 1er janvier la tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra filiba ye farabana Musafa ka ko la n'a sɔrɔ la a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ bɛ video ninnu lajɛ mais n'a t'o lajɛ ni mɔgɔ bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'a las'a ma a ka tuubi fɔlɔ a mago bɛ ka se ka événement ba minnu kɛ le 1er janvier a k'olu dɔgɔda ka bila le 1er janvier la ni le 1er janvier an n'a sɔrɔ balo la a k'olu kɛ mais ne ko e bɛna tuubi fo le 1er janvier si ye ala ta de tiɲɛ de don kuma dɔw la ala bɛ fɛn dɔw mɔgɔw labɔ fɛn dɔw kalama mais kuma dɔw la a b'a ka jɔnya fɛnɛ a bɛ an ka jɔnya jira an na k'a ka setigiya jira an na yan n'o cɛ n'i sara yɔrɔ a kɛra baara ye donc i bɛ tuubi fɔlɔ de a tɛ bɛn k'a fɔ ko nin don ne bɛ tuubi o tɛ bɛn depuis tuubi kɔni hakilila nana yɔrɔnin min na dɔrɔn bila ka suma t'a la i bɛ tuubi o yɔrɔ de la i mago bɛ ka se ka organisation ba minnu de kɛ sisan i bɛ sɔrɔ k'o kɛ ka bɛn i ka don kofɔlen ma sisan n'a y'i diya hali o kɛnɛ kan i bɛ se k'i ka tuubi kurakuraya k'a yira diɲɛ na k'a fɔ e bɔra na i donna nin na vraiment an kɔni b'o lase u ka nin video in kolonkolon ka t'o di an ka belebele ma ka deli ala fɛ a bɛna tuubi min kɛ ala ka tuubi bɛ na n'a ye a ye jurumina ko min kɛ ani anw yɛrɛw ye minnu kɛ ala de yafa masa ala ka yafa n'a ma a bɛɛ la ala ka yafa n'a ma a bɛɛ la hali bi ala k'an ni bolusɔnna tɔw bɛɛ kanda ala k'an bɛɛ kanda ka bila sira ɲuman kan
ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. Ayiwa n'ala sɔnna an bɛ don sigi video yɛrɛ kɛra kun min kan an bɛ don o kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la video in a bɛ sɔn ka jɛnya dɛ, ni ko ma cɛ a bɛ n kɔnɔ ka se ka fɛn fɛn bɛ n kɔnɔ k'a bɛɛ de fɔ. Donc ala de b'a dɔn a bɛ ban waati min na an kɔni k'a lamɛn. 31 de bɛ nalen ni ala sɔnna a ma, ni ne ma fili ni bi kunɲɔgɔn tɛ yɛrɛ walima sini kunɲɔgɔn de don a kɔni bɛ nalen. Komi ne ni wagati ninnu sera an b'a ye kuma bɛ caya fan bɛɛ fɛ. Minnu b'a yira k'a fɔ 31 ka ɲi foyi t'a la. Minnu b'a yira k'a fɔ 31 ma ɲi haramu don a ti bɛn, nin bɛɛ bɛ fɔ. Wa an bɛ k'a bɛɛ lamɛn. Ne yɛrɛ min filɛ kuma la ne yɛrɛ ye 31 fêtila ye. Awɔ n y'a fêtila ye dɛ, ne b'o la o bɛ san 4 bɔ bi. Bɛɛ welelen bɛ Sufi la don an ka jɛ ka na 31 fêti. N bɛ k'a kɛ kun min kama n bɛ n'a bɛɛ fɔ ni ala sɔnna. Bon alhamdulilahi minnu b'a fɔ ko 31 ma ɲi, ko haramu don a ti bɛn. Bon ne tɛ jalaki k'a la parce que bɛɛ n'i ka faamu de don ko kɔnɔna la. U b'a fɔ k'a fɔ ko dalu jɔlen de b'u fɛnɛ bolo a la, tiɲɛ yɛrɛ la dalu t'u bolo a la. An k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la dɛ. Mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ b'a fɔ ko 31 ka ɲi k'a ni kɛli ka kan, n t'olu fɛnɛ jalaki. Mais k'a fɔ ko dalu b'olu fɛnɛ bolo, dalu t'an si bolo, walahi. Minnu b'a fɔ 31 ka ɲi o dalu foyi t'u la. Minnu b'a fɔ a ma ɲi o dalu foyi t'a la. A bɛɛ bɛ taa kuma misaliya ta k'a comparer fɛnw de la dɔrɔn k'o de kɛ dalu ye. Mais k'a fɔ dalu yɛrɛ wulibali filɛ k'i bi k'i sɛmɛ o la, o t'a si da. An si. Minnu b'a fɔ a ka ɲi yo, a bɛ se ka taa kuranaya dɔ de ta k'o de kɔrɔ yɛlɛma k'o bɛn 31 ma. Walima a bɛ na ni hadisa dɔ de ye k'o yɛlɛma k'o bɛn a ma. Min yɛrɛ b'a fɔ k'a tɛ bɛn o, a bɛ taa kuranɛ dɔ de ta k'o yɛlɛma k'o bɛn 31 ma. Walima a bɛ na ni hadisa dɔ de ye k'o de yɛlɛma k'o bɛn 31 ma. Mais ani nin wulibali yɛrɛ la nin kan bɛ 31 yɛrɛ de ma, o dalu tɛ yen. O tɛ kuranɛ kɔnɔ, o tɛ hadisa yɛrɛ la. Donc an k'o de faamu fɔlɔ. Bon ni kiti min nana k'a fɔ nin sɛbɛnnen ma sɔrɔ, tiɲɛ don tigɛcogo b'a la, i n'a fɔ kiti ye tigɛcogo 4 o dogolen tɛ. N'o ye a bɛ kiyasa fɛn ma i n'a fɔ an bɛ k'u ta cogo min na. Kuranɛw bɛ ta k'u kiyasu 31 ma k'a daga. U bɛ ta fɛnɛ k'u kiyasu 31 ma k'a haramuya. Mais ani a laɲini y'o kɔni kelen tɛ. Donc an k'o faamu fɔlɔ ka nɔgɔ bɔ o la k'o jɛya bɛɛ ye. Bon président minnu yɛrɛ b'a fɔ k'a ma ɲi an k'olu ka kumaw la na fɔlɔ. U bɛ fɛn damadɔ de fɔ an ɲɛna fɔlɔ fɔlɔ. Ko chrétiens de ka fête don, ko silamɛw man kan tɛ k'a kɛ. U bɛ nin de fɔ an ɲɛna. Filanan, wale jugu minnu bɛ kɛ ka bɛn a don ma, i n'a fɔ gulɔ minnu bɛ min ka bɛn a ma, jɛnɛya minnu bɛ kɛ ka bɛn a ma, pitarni minnu bɛ ci, ka na se arajo minnu b'a la ka je ka bɛn a ma. Donc a filanan u bɛn'o fɛnɛ ta k'o kɛ a haramuya ye. Bon n'i y'a lajɛ nin ye tiɲɛ ye fɛnɛ, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin ye tiɲɛ ye dɛ. Minnu b'a fɔ fɛnɛ ko fɛn t'a la, olu fɛnɛ b'a fɔ de ko Nabila Isa ka bangeni de bɛ bɛn a ma, o ye kira dɔ ye. Ko kuranɛ ko an tɛ kira bɔ kira la, kuranɛ o min fɔ o fɛnɛ taara kɛ nin dalu ye sisan. Olu ko non 31 don 31 tɛ o, wale jugu kɔni ye haramu de ye. Wale jugu 31 se ka haramuya k'a fɔ ko wale don, kuma t'a la. Donc nin bɛɛ ye tiɲɛ don, ala k'an bɛ sababa ma. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kelen ni ala cɛ, n ka sɛgɛsɛgɛliw ni n ka analyse kɔfɛ k'an ka faamuyaw sɔrɔ a la, ne b'a juger k'a bila minɛn min kɔnɔ o de ye tiɲɛna ne ma baasi ye 31 na a kɛcogo bolo. Parce que n'i ko chrétiens de ka fête ye 31 ye, 31 chrétiens de ta ye. Silamɛ man kan tɛ k'a kɛ, ni silamɛ y'a kɛ i ye kafiri ye. Nin kuma in bɛ girinya ne ma kojugu. Nin kuma in bɛ bonya ne kunkolo ma fo k'a dépasser walahi. Munna 31 ye tile kelen pe de ye san mumɛ bɛɛ. San kalo 12 bɛɛ ye chrétiens de ka jate ye, e b'a la ka baara kɛ n'a bɛɛ ye. E bɛn'o bila minna, e b'o pese basigili jumɛn na sisan karamɔgɔ? Adamaden jumɛn bɛ yen nɔ i ni ala cɛ k'e bɛ se ka ba sogo daga ka tila ka ba naji la? Chrétiens ka fête don, chrétiens ka fête don, ne kɔni b'a faamuya diɲɛ ka san yɛlɛma kɔni 31 siga kɔni t'o la.
diɲɛlatigɛ san yɛlɛma an ye jate min ta ka baara kɛ n'a ye an ka ɲɛnɛmaya kow la n'an b'an ka kow ɲɛnabɔ n'a ye dɛ o san yɛlɛma kɔni taarancɛ ne kɔni b'o dɔn wa siga t'o la ne nana nisɔndiya k'a fɛti k'a fɔ diɲɛ ka san yɛlɛma de ye nin ye na n ka nisɔndiya n'o ye n tɛ k'a kɛ kerecɛnw ta kama n tɛ k'a kɛ foyi kama an b'a la ka jate kɛ ni baara min ye n'o y'an ka janvier février mars avril ka taa se fo décembre ma o jate min b'an bolo an bɛ ka baara kɛ n'a ye a san yɛlɛma de kan ka bɛn nin ma na ne ka nisɔndiya ka bɛn n'a ye mun b'o la walima diɲɛ ka san yɛlɛma tɛ yan ne yɛrɛ min sigilen filɛ kuma la ne ni Alahu cɛ bi ye farafinkalo tile joli ne t'a dɔn mais bi ye tubabukalo le hakɛ min b'a bɛɛ dɔn k'a ban donc an yɛrɛ ko Ala ka kalo ye min ye fɔlɔ an yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ ne yɛrɛ t'o dɔn ne kan tɛ mɔgɔ ne yɛrɛ t'o dɔn wa i bɛ mɔgɔ caman ye kule jalan na a tɛ bɛɛ haramu don a ɲininka ko bi ye farafinkalo tile joli a t'a dɔn an ka wolosɛbɛnw ta an k'u lajɛ tan an ka carte d'identité ta an k'u lajɛ tan tɔ farafinkalo tile joli sɛbɛnnen b'a wolosɛbɛnw kɔnɔ farafinkalo tile joli sɛbɛnnen b'an ka carte d'identité kɔnɔ an bɛ k'a fɔ ko 31 min ma ɲi dɛ o le hakɛ de bɛ sɛbɛn an ka wolosɛbɛnw kan k'a fɔ an bangera ni tubabukalo jate in de la ka bɛn ni ɛri in de ma farafinkalo tɛ sɛbɛn an ka carte d'identité de la a bɛ sɛbɛn de ɲinan y'an san hakɛ nin de ye tubabukalo in de la tan muharamu tɛmɛnen yan nɔ silamɛ jumɛn y'a dɔn k'i san yɛlɛmana an y'a fɛti de sabula ko silamɛw ka san yɛlɛma ye muharamu ye mais an si san ma yɛlɛma an bɛ san b'a cogo la mais 31 mana tɛmɛ sisan i bɛ n'i san calculer de ne kun ye san 20 ne kɛra san 21 ne kun ye san 30 ne kɛra san 31 sisan i bɛ n'i si calculer de sisan k'a yɛlɛma e yɛrɛ ni Ala cɛ yɛrɛ sɔnni don a ma k'a fɔ diɲɛ ka san yɛlɛma don i ka fɛn bɛɛ bɛnnen don o ma o san yɛlɛmatɔ ne ka nisɔndiya ka taa sɛ san ka n'o faga k'o tobi k'o sogo dun e ko k'o ye haramu ye an karamɔgɔ kalan mange de don wa walima mun de don fɔlɔ n tɛ o bɛ ne dabali ban dɛ sɛ sogo bɛ haramuya don de kama sɛ sogo bɛ haramuya a kɛcogo de kama wa walima don de parce que a fagara ka bɛn nin don ma haramu don wa an karamɔgɔ an k'o bɔ a la dɛ hali kafiri n'o ye kerecɛn ye kerecɛn mana fɛn kan tigɛ k'a di silamɛ ma silamɛ ko k'i ka don ko foyi t'a la danke e yɛrɛ silamɛ ɲɔgɔn wala e yɛrɛ min ye silamɛ yɛrɛ ka di ka sɛ san ka na kan tigɛ k'o sogo ye haramu ye basigi la k'o kɛra ka bɛn 31 ma n'o kɛra haramu min ye an karamɔgɔ kɔrɔ kɔni ko hali an kana ji min a don ayi o tɛ haramu ye dɛ k'a fɔ vraiment diɲɛ ka san yɛlɛma ye bi na ka taa sɛ san ka n'a faga an ka sogo dun ni ka denbaya an ka seliji ta ka nafila seli k'a deli Ala fɛ a ka san caman jira an na mun bɛ nin na an ka segin an ka kuranɛ kalan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka san caman jira an na mun bɛ nin na an ka nafila caman seli mun bɛ nin na an ka dɛlɛliw kalan an ka yasini kalan an ka wuruduw kɛ walasa Ala ka san caman jira an na mun bɛ nin na an ka lajɛ ko gɛlɛyaba in mais kuma dɔw la kuma nin tɛ bɔla nɔ sabu a fɔra ko hali mawuludu dumuni yɛrɛ ye haramu ye k'o tɛ bɛn o yɔrɔ ni mɔgɔ min sera ka kariya k'o fɔ i da la mawuludu ma o mana fɛn o fɛn fɔ 31 ko kɔnɔ o man ka bali la mais ne kɔni b'a dɔn mɔgɔ de tɛ se ka ba sogo daga k'i b'i ba naji la o kɔni ye yɛlɛ ko da ye an kan ka kɛlɛ fɔlɔ min kɛ Mali karamɔgɔ o ye an ka tubabu jate in bɔ an bolo fɔlɔ de bilahi 31 kun ka dɔgɔ nin na 31 ye tile kelen pe de ye san kɔnɔ mais e bɛ ka ɲinɛ de san kan ka taa bɛ tile 300 ni kɔ ma o dɔ la o tile 300 bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'o bɛɛ ye tubabuw ka jate la o de b'i ka fɛn bɛɛ kan mais o bɛɛ bɛ daga i bi ka n'i sigi réseau min sanfɛ n ko kerecɛn de y'a dilan e dilan ko silamɛ de ka fɛn dilannen don wa i kan ka ban o la fɔlɔ e bɛ ka kule mikoro min na k'i pɛrɛ a la misiri kɔnɔ Ala ka so kɔnɔ a ye dilan ko silamɛ de y'a mikoro dilan de o kerecɛnw ka fɛn dilan a dɔw la hali kerecɛnw ta kafiriw yɛrɛ de ka fɛn dilannen don nin bɛɛ bɛ bɛn an n'u bɛ se ka nin bɛɛ kɛ o bɛɛ bɛn mais don kelen min ye diɲɛ yɛrɛ de ka san yɛlɛma ye k'o de tɛ bɛn k'o ye kerecɛnw ta ye ne b'a faamu nin ye diɲɛ yɛrɛ de ka san yɛlɛma ye nin tɛ silamɛw c'est-à-dire nin tɛ kerecɛnw ta ye diɲɛ silamɛw bɛ diɲɛ na kerecɛnw b'a la bolisɔnnaw b'a la yahudiyaw b'a la an bɛɛ de bɛ k'an mago ɲa ninnu ka jate la an bɛɛ
Même ka fiye na wele ka ɲininka ta ke 1900 combien bi la se k'a di ma farafin kalo la a b'a di ma tubabukɛ ka jate de la kerecɛnkɛ ka jate a b'a di ma o de la wa o jate tɛ 35 dɔ ya ayi n tɛ se ka kɛ haramu ye misali la sisan 35 kan ka kɛ jeudi ni ne ma fili ne ko 35 don ye haramu ye o to la ni 35 kun bɛnna vendredi ma o fana bɛ kɛ haramu ya n'a bɛnna mercredi ma o fana ye haramu ya c'est-à-dire dɔrɔn wale minnu bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kan k'a ɲɛsin o kɛlɛ de ma walahi parce que n'a sɔrɔla ko kuma kun ma ɲa bilahi depuis anw fitinin nin kuma bɛ ka fɔ mais a lajɛ tan ni min tɛ ka fara a kan o tɛ ka bɔ a la et puis a tiɲɛni kan a kɛcogo ɲuman yɛrɛ tɛ dɛ ni min tɛ ka fara a kɛcogo jugu kan o tɛ ka bɔ a la o de la kuma bɛ ka mun ɲa sɛ bɛ dɛsɛ a don mesi bɛ dɛsɛ a don mini jipuw ni kolonw ni regarde seri mundu ni takusu n'an ta y'an bobara nin bɛɛ bɛ dɛsɛ a don o b'a yira k'a fɔ ko an ka kuma ninnu jɔyɔrɔ ka dɔgɔn an bɛ ka min fɔ kutuba la ko mɔgɔw t'u lamɛn fiyewu donc ni mɔgɔw bɛ min na an k'an ɲɛsin ka wale kɛlɛ o de b'an enragé ka tɛmɛ nin kuma ninnu kan a sufɛ an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka wajulu kɛnɛ de sigi a la o y'an ka laada ye an y'a kɛ ni hakilila jumɛn ye an ɲɔgɔnna minnu bɛ bɔ ka taa gulɔ min n'u y'an sigilen wajulu la u ka se ka jɛ gulɔ kɔ ka na fara an kan an ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka rendez-vous ta ni walimusow ye u ka se ka jɛ o kɔ ka na fara an kan an ɲɔgɔnna minnu bɛ ka pétardi ci ka mɔgɔw jatigɛ ka sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ u ka se ka jɛ o kɔ ka na fara an kan an ɲɔgɔnna minnu bɛ si ka radio jouer ka sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ ka bɛɛ dɛsɛ sunɔgɔ la u ka jɛ o kɔ ka na fara an kan a ka ca la mɔgɔ kelen mɔgɔ fila bana nin ma ka fara an kan an b'a baraji sɔrɔ wa an t'a baraji sɔrɔ an ye wajulu kɛnɛ sigi sisan 31 su fɛ ka mɔgɔw waju dɔ bɔra k'ale bɛna taa gulɔ de min a y'anw sigilen wajulu kɛyɔrɔ la ala ye limaniya don a dusukun na a jɛnna gulɔ min kɔ ka n'i sigi anw kɛrɛfɛ an ye wajulu kɛ fo ɛri min a ma taa gulɔ min wajulu banna a donna ka t'i da anw ye ko ɲuman kɛ anw ma ko ɲuman kɛ rendez-vous bɛ dɔ n'a sunkuru cɛ an ye wajulu kɛnɛ sigi o taatɔ ye anw y'o sigili la ala ye limaniya d'o ma o jɛn'o kɔ ka n'i sigi ka anw lamɛn an ka wajulu sera k'a ladɛsɛ ka t'o nɔfɛ a donna ka t'i da an b'a baraji sɔrɔ an t'a baraji sɔrɔ bon an y'o kɛ kɛcogo min na minnu b'a la ko 35 ka ɲi minnu b'a la k'a ma ɲi ni bɛɛ fɛnɛ ye kɛnɛ sigi nin cogo la tantɔ yalima walejugu in bɛ dabila wa a ti dabila ne b'a fɛ an k'o de juger ko yɛrɛ kɔnɔ quoi anw y'o de kɛrɛnkɛrɛn k'o de sigi pour que dɔ ka se ka bɔ tiɲɛni na minnu fɛnɛ bɛ ka wele da k'a fɔ 35 kan ka kɛ olu fɛnɛ ka kɛnɛ sigi komi anw ta ɲɔgɔn i n'a fɔ ladala an bɛɛ bɛ wajulu kɛnɛ sigi cogo min na minnu yɛrɛ ko haramu don olu fɛnɛ bɛɛ ka kɛnɛ sigi ka wajulu kɛnɛ sigi an ka wajulu kɛ a su fɛ ala ye dumuni minnu se ya ni sɛ de se bi ye sɛ ba san ka n'i ka kɛnɛ kan wajulu banna a y'o sɛ dun walima i ye misi de faga k'a sogo dilan ka n'i ka kɛnɛ kan wajulu banna a y'a misi sogo dun e ni ala cɛ gulɔ min bɛ min a su fɛ a tɛ ban wa jɛnɛya min bɛ ka kɛ a su fɛ o tɛ dabila wa pétardi min bɛ ka cɛ a su fɛ dɔ tɛ b'o la wa a tɔgɔ ye di arajo min bɛ ka je ka sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ est ce que o tɛ dabila wa walahi an y'a faamu tan b'o la o bɛ san 4 bɔ sufibugu la an ye wajulu sigi ka mɔgɔw waju a ye taara ka 26 marisi ta ka wajulu k'a la faruku ka on sport ta sufi bilali ka a ye faruku ka mamadu konate ta sufi bilali ka on sport a tɔgɔ on sport ta min bɛ fan fɛ bɛɛ y'o ta mali kɔnɔ mali kɔ kan walahi tiɲɛni min bɛ sen a bɛ dabila an na ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ n'an mago bɛ a kɛlɛli la ne nin tɛ bilahi k'a fɔ an da la ten nkalon don n y'o de fɔ sisan depuis anw fitinin ne ni ala cɛ anw bɛ k'a mɛn ko 35 kɛlen haramu ye mais san o san i b'a fɔ ko ɲinan ta de juguyara ka tɛmɛ san tɔw ta kan bon ne bolo an fɛnɛ tɛ naloma ye tuguni an tɛ kodɔnbali tuguni an t'a lajɛ ka na ni hakilila wɛrɛw ye minnu fɛnɛ bɛ se ka sen don ko in na wa 35 kun don 35 tɛ o an kana ɲɔgɔn nɛgɛ walahi jɛnɛya bɛ ka kɛ hali an bɛ don min na komi bi jɛnɛya bɛ kɛ seli min dira anw silamɛw ma n'o y'an ka seli kɛrɛnkɛrɛnlen o seli su fɛ jɛnɛya bɛ taa kɛ koyi o bɛ seli kɛ haramu y'an bolo mawuludu min n'o y'an ka kira laban bangeni don ye jɛnɛya bɛ ka a don o bangeni su fɛ barisow tɛ da sɔgɔ hali sunkalo la jɛnɛya bɛ kɛ o si ma kɛ haramu ye gulɔ bɛ min nin wagati bɛɛ
mais k'a fɔ ya tɔgɔ ye di 31 de la a bɛ juguya n bɛna min f'i ye dɛ mɔgɔ mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ 31 su fɛ 31 tɛ o tɛ kɛ jɛnɛyakɛla de walayi cɛ o cɛ ye jɛnɛya kɛ 31 don 31 don 31 tɛ o ye jɛnɛyakɛla yɛrɛ de muso o muso ye jɛnɛya kɛ 31 don 31 don o 31 tɛ o tigi ye jɛnɛyakɛla yɛrɛ de mɔgɔ mɔgɔ ye gulɔ min a don a tigi ye gulɔ min na de peut-être mɔgɔw de tun t'a kalama i ye fɛn o fɛn kɛla la k'o ye haramu ye dɛ i y'o kɛbaga yɛrɛ de ye dɛ mais i nana segin a kan 31 de la mɔgɔw k'a dɔn ne kɔni bɛ se ka wele min da wulibali yɛrɛ la tiɲɛ ka di ala ye tiɲɛni bɛ wara kojugu an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛɛ ɲɛ b'a la walahi an bɛɛ ɲɛ b'a la donc tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔw k'a lajɛ a bɛ bɛn a tɛ bɛn o an ka dɔ bɔ nin kuma in na nin tɛ foyi dilan 31 se o se kerecɛnw yɛrɛ b'u sigi ka yɛlɛ anw na ɲɔgɔn neni na olu ka 31 ni nɔfɛ bilayi olu ka fɛti de don mais diɲɛ de ka san yɛlɛma don parce que an bɛɛ ka san bɛ yɛlɛma ka bɛn a ma donc an bɛ min kɛ nin fɛngɛ ninnu ye dɔrɔn bɛɛ k'a lajɛ e min wajulu kɛ misiri kɔnɔ ka kɔrɔ safo mana se la fɔ bɛɛ n'a ko wajulu bɛ yan a k'a daminɛ depuis 21 heures fo su 2 heures i bɛ b'o la kuma jumɛn k'i b'i yɛrɛ lafiya ni alahu cɛ hali ni dɔ kan k'i dɛn ka taa rendez-vous la a bɛ maloya ka taa n'ala minɛ ka n'i sigi sabu kɔrɔ la a bɛ ye wajulu kɛyɔrɔ la misala ne ka wajulu organisation bɛɛ bɛ n ka cɛ bolo an ka misala to kan n ka élément dɔ bɛ ko Sidi Togo donc hali n'a sɔrɔ la rendez-vous bɛ ale ni mɔgɔ dɔ cɛ ale b'a dɔn k'an bɛ wajulu kɛnɛ sigi na ale bɛ sɔn k'a fɔ k'a bɛ taa rendez-vous la k'an ka wajulu kɛnɛ to yen an bɛ wuli kuma min na mɔgɔ si tɛn'i sigi k'a fɔ k'i b'ale ka rendez-vous kɔnɔ wagati a tɛna don ka tigi da wajulu ma kɛ sababu ye k'a dɛsɛ ka taa jɛnɛya kɛ wa ala k'an ni silamɛ bɛɛ kisi a ma i kan ka taa gulɔ de min mais wajulu organisation kama i nan'i sigi ka wajulu kan i kɔni tɛna wajulu organiser k'i bɛ t'i ka gulɔ min o i bɛ n'i sigi de ala nana kɛ an nana wajulu kɛ wajulu yɛrɛ nana kuma gulɔ kan k'o lagosi e ɲɛna ala ye limaniya d'i ma i bɛ bɔ a la o sufikɛ ɲɛ bɛ fɛn min na k'a fɔ 31 haramu a bɛ taa bilahi an tɛmɛna nin kan a kuma tɛ foyi dilan an fɛnɛ k'a lajɛ ka don 31 fɛti la n'a kɛcogo ɲuman de ye k'a fɛti ka wajulu kɛnɛw de sigi a la ka sufɛ ka mɔgɔw waju ka dumuni dilan dɔw fɛnɛ bɛ bɔ sɛ de kama koyi walayi dɔw ta ye sɛ nege de an ka sɛ ba san ka na n'a ye an ka wajulu kɛyɔrɔ la wajulu mana ban an k'o sɛ dun e b'a dɔn ko ne na wajulu kɛyɔrɔ la k'e bɛ sɛ sɔrɔ i bɛ taa min bilen i bɛ t'i ka wari lafili mun na bilen ne kɔni b'a ye de an ka kodɔn fara ko ninnu kan an ka kulejɛla ninnu dabila nafa tɛ kule minnu na ne tɛ tiɲɛ yɛrɛ la kafiriw bɛ ka yɛlɛ an na dɛ nin wagati se o se anw yɛrɛ dama de bɛ kari ɲɔgɔn na a bɛ bɛn a ti bɛn a bɛ bɛn a ti bɛn a bɛ bɛn bilahi dalu t'a si da ni min ko i ma a bɛ bɛn a tɛ se ka dalu f'i ye ni min ko a tɛ bɛn a tɛ se ka dalu f'i ye fɛn min kɛra ɲɛnɛmaya yɛrɛ tabiya dɔ ye wale de bonyana la min ye wale jugu ye sisan an ka fɛɛrɛ kɛ k'an kɔkɔ da o de la sisan o de ka se ka bɔ mɔgɔw bolo ni ye bɛ min na nin dɔrɔn an bɛ kuma ɲɔngiri kan ka deli ala fɛ ala ka tiɲɛ jira an na ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn ka tiɲɛ minɛ ka tugu tiɲɛ nɔfɛ ala ka nkalon jira an na ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ nkalon ye ka nkalon dɔn ka ba nkalon na ala kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli n'an tɛ dugawu kɛ wahabiyaw ye bi parce que an ma n'olu ka kuma la an na 31 ko kuma la ala ka 31 ala ka fara si kan an bɛ ala deli san min bɛna yɛlɛma walahi san yɛlɛma don o kɔni an karamɔgɔ o fɔ furututu koyi an bɛɛ san de bɛna yɛlɛma la koyi o de b'an bɛɛ ka wolo sɛbɛn kan o de b'an bɛɛ ka carte d'identité kan o de y'an ka fɛn bɛɛ an ka dati bɛɛ o ye a foyi tɛ min ta ye tubabu jate i ka wolo sɛbɛn ta ka na an k'a ye i ka farafin kalo jate yira an na i ka carte d'identité ta ka na an k'a ye i ka farafin jate yira an na a tɛ yen donc an ka san yɛlɛma don an b'ala deli ala ka san caman jira an na ni ala sɔnna ma inshallah an yɛrɛ y'a fɛtibaga ye ni minnu ma se ka sufi bugu sɔrɔ a b'a su page sanfɛ an bɛ 31 fɛti piɲa wajulubaw k'a la ni ala sɔnna ma ala k'a don fara an si kan ala ka san hɛrɛ di an ma ala k'an kisi a tɔɔrɔw n'a balawu bɛɛ ma ala kɛra hɔrɔma kama sɔli ala rasuli wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu